Tara to. Tara mo dito kambal na to mga gahi. Gahi sugoon ba? Sugoon. Shout out sa mga kuan, Team Dabsur ug sa kong mama, shout out. Agunoy Pride mga gahi. Ay idol na tong kambal. Shout out vlog. Pwede na biging national player ito mga bay. Ano na unsa na? Uyab. Shout out sa kong loved ones ya. Right. 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 Diri karon sa Las Colinas. Yo, shout out. Idol na to. Biker Davao. Idol na to nga si Panel Live. Yeah, don't forget to subscribe mga bay. You know, idol na to. Like and subscribe Teacher Biker Davao. Yan. Okay gayo. Mga kami dari idol. Lingaw-lingaw lang dala ka goal ni mga idol. May kadili kay init. Baik kay dili kay init. You know. Asartihan na guys. Team Criterion Kadayawan West. Okay, thank you idol. Right. Shout out idol. Shout out day. Team Muswag. Ating muswag, mga ating muswag. Gahi na si muswag. Idol, shout out idol. Daog. Daog. Daog daw idol na to. Iya daw. Dol. Alright. Ila kagawad na, madam. Alright. Grabe, very supportive oh. Very supportive from Maguri pa rin ba? Shout out, ma'am. Good luck. Ayan. Thank you. Ayan, Dol. Shout out, Dol. Mga idol na to. Power ka rin mga idol na to. Shout out. I-vlog mo. Shout out. Shout out. Buya. Kay Hana, I love you. Yay! Davao. Ayan o. Live na live. Dili ni live. Sige Dol. Good luck Dol. Good luck. Ayan mga idol na to. Alright. Ito yung anong kategorya kaya ito? Idol Eric. Yan o, 40 up. Ata to, 40 up. 40 up. Bayo, pahon dito, pahon. Akyat pa more. Kap. Ngas, shout out Ngas. Team Momo. Momo team. Kapila Ngas. Second go. Ito, master. Wala pa. Apit na. Wala ta sa ko. Alright, oh. Bag-check kayo mo. Gahi ba? Dol, arang mga idol na to. Kaya itong mga idol na to. Shout out. Shout out sa mama. Dara to. Tara mo dito kambal na to mga gahi. Gahi sugoon ba? Shout out sa mga kuan, Team Dabsur ug sa kong mama, shout out. Agunoy Pride mga gahi. Ay idol na tong kambal. Shout out vlog. Pwede na biging national player ito mga bay. Ano na unsa na? Uyab. Shout out sa kong loved ones ya. Dol. Shout out sa kong mga langga. You know. Mga langga gitu ya. Alright oh. Tara. Shout out. Ano kay kwarta mo?
Napa isa dire, napa isa. Oh, relax kayo, padayan-duyan na lang ba, padayan-duyan. Shout out madam. Shout out. Shout out guys sa mga double bikers. See you sa Tungkalan. Yan. August 18. Yan, good luck. Boss. Tira. Ah, buslot. Ma, wala may kwarta mo. Shout out, ma. Wala may kwarta mo. Nagay ka madula, was mandog. Hi! Shout out. Shout out ang mama. Shout out, timpla tag mama yung Andre. Yan oh, papalakas mga master. Shout out master. Shout out mga kapatid. Shout out sa mga ka-viewers. Shout out Dirk. Sigatan sa pagsabu. Yeah. Salamat kayo. Ikaw na. Shout out. Ah, relax kayo. Yeah. Pa. Ano pa dire? Ma, wala may kwarta Masa mo. may laspag na ni o laspag na lang. Pato toya. Alright. Uy, idol na to si Soy. Shout out Soy. Shout out mga idol. Yan ah, good luck. Wala pa kadula. Ayan. Shutdown eh no eh. Sa naman tao eh. You know? Direta sa unahan. Sa unahan. Direta. Shout out tol. Shout out Dave Ripis. Wah. Tara na dito ah. Pinakapugi na tong pitikiro diri. Oh, idol, shout out tol. Shout out with Daday John, legend ng Matanao, champion 60. The legend. Shout out kay Michael nga wala nang isang uyab. Ah, patay ka Michael. Champion 60 up. The legend of Matanao. Dol. Shout out sa mama. Mas hindi ko kwarta. Ayan. Kita nagkwarta. Muna yang kuan, muna nang una. Saan ang kategorya Dol? 40 up no? 40. Grabe nga ako no, siguro mga 8% or 10% gradient dito. Grabe ako power. Wala lang oh. Dulo na sila eh. Kapila si Dirk. Dili ay kanso. Mura ay kanay ikaw pito siguro. Yun o. Dito lang yata kang bike pin slide. Dito lang ako. Okay kayo. Okay kayo. Direto sa pikas. Kabilang pikas ang mga idol na to. Kaway naman dyan mga idol. Kaway. Shout out. Team Win Double Cycling. Ah, mga idol na to si Team Win, no? Shout out. Jerwin. Shout out sa vlog ni ninyo i-subscribe. Ngangator. Team Win. Team Captain Win. Ngangator. Diba? Alright. Thank you. Madam, shout out madam. Anong madam? Hello, shout out. Master. Right. Itong mga idol, oh. Grabe. Woo! Dito sa unahan mga idol. Starting line. Dito ang starting line. Hello, Nay. Ayong buntag. Good morning. Kasi kasultay na kakarang katong kadula diri. Okay lang. Dito happy lang. Happy 39th Kadayawan Festival sa Davao. Yan o. Punta, nag-enjoy mong tanan sa Murota. Yan o dya. Medyo kay Rota. Dami yun. Anya safe po ang atong mga riders. Nice place. Yan o. Las Colinas. Las Colinas. Salamat sa Las Colinas. Salamat. Nindot kayo nga view. Ayan. Thank you. Salamat. Yan o. Yung mga idol natin si Nanay Kasalhay. Right.
Ito yung starting line. Starting line. Yung starting line. Yung starting line. Last two laps daw, last lap. Dol! Shout out, Dol! Shoutout sa mga bikers. Grabe, nisulong pa rin kikag sa itong pumasok. Shout out, Shoutout sa tanan. Na bikers. Good luck, good luck, good luck. Akil na, naka ano na? Naka dula na mo? Kategorya, wala pa? Okay kayo, Dol! Mga idol na to. Mga, unsan nga team? Team! Puyot! Sa asa man nga kuan? Kiamba, Sarangani. Kiamba! Nisulong pa oh. Nisulong pag ikakiamba karangani. Grabe. Good luck, Dol, good luck. Kuan, teacher biker dado. Paltados na lang! Mga amigo, mga bikers! Paltados na lang! Ayan, paltados, paltados. Paltados na lang! Dos palta. Ito yung starting at saka finish line, mga idol. Right. Kunal konsihal. Robin! Ilapil! Last! Altados! Altados na lang, altados. Dos! Paltados! Paltados! Paltados ya, hindi altados. Paltados, sir! Paltados. And right way, prepared. Bok! Last to, Bok! Last to! Paltados! Banungabog. Adrian Banungabog. Ikaw na. Okay. Asardo. Astardo. Natay 5 palibot mga dudong ha. Lima pito. Wait lang. 5. 5 laps. What's naman? Dagdagan na to? Okay. Dali naman dito istorya. O, dagdagan na. Dagdagan na to. At ang tablet. Pre, okay na, pre? Bodyguard, okay na. Good luck, mga riders. Wala ta ang flaglet. Oh! Ingat! Ingat! Sabi ang riders. Right, okay. First round, first lap. Alta 4! Alta 4! Mga riders! Alta 4! Dahil Tirabong! Alta 4! Alta 4! Hani akong idol, tiro! Right, ito yung Fun Ride B. Hindi naman. Fun Ride B, Fun Ride B. Ito yung panalo. Yan o, the champ! Tara! Asa? Oto? 24! Third! Asa third? Second! Second! Asa third? Ha! Di ara na yung bigol eh. Taga ano? Kiblawan? Overlap ng 13. Ay! Sa number 2? Number 9, fourth place. Ay! Overlap niyo? Saan ba? Overlap na 05. 19. Overlap ka. 1. Number 10. Sunod ni Juan. Number 21.
Kani. Ang sama ni, number. Wala pa. Nasibuntun ba? Ano? Ay, kasing gawin! Jomar! Falta 5 from Bukidnon. From Bukidnon City. Falta 5. Eric, falta 5. Yan, falta 5 din, falta 5. Falta 5. Oh, dua. Ano? Falta 5. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left, don't turn right, or look straight at the sun. My mind's Falta 5, Remelo. I'm trying to fight, getting these voices inside to stay quiet. Under the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Now, till it's all said and done, you won't know what Diday. it takes. Gotta make a wrong turn and turn on. Gotta fall first and pick yourself up. Ang Until you get lost, you'll never be found. dili ba? Nana ang point para sa riders. Falta 4, Lon. Lon. 4. Ayan mga idol, nanguna Happy New Year! si John Mar del Rosario. Falta 4. Ayan, hinabol ni Jan Jan. Falta 4. Look at that. Falta 4, Rick. Yung naka-yellow si John Mar, si Jan Jan yung naka-white, Eric Losivi yung naka-red, black. Ayan, tatlo malalakas. Yan ang mga malalakas dito sa Mindanao mga bay. 30 to 39 years old. Before you go to sleep, keep on. I shine. Abangan natin yung tatlo mga Ligo bay. na ko. If you reach out and touch, Ayan mga bayo, last 2 laps. Abangan natin kung sino yung tatlong nangunguna. quiet under the place where all this began. Eric Lasibi, Davao City, Jan Jan, Kapalong at saka John Mar. Nawala na si John Mar mga bay. Ayan o, Astro. si Eric yung nanguna. From Davao City, 30 to 39 years old. Eric yung nanguna. Pangalawa si Jan Jan mga bay. Ngayon. Ayan si John Mar, pangatlo. Last 2 laps. Last 2 laps lang. Yan mga bayo. Last 1 lap na lang ito. Last 1 lap. Ang nanguna si Eric. Pangalawa si Jan Jan. At saka pangatlo si John Mar. No. Eric from Davao City. Eric Lasibi. Mga bayo, Eric. Sama na doon. Yan, si Jan Jan from Kapalong, Santo Tomas. Bunot dyan. Pangatlo si John Mar. John Mar del Rosario from Bukidnon. You know? Until you break down. Last lap na lang ito mga ay, last lap. Last lap. Yan na, pang 4 at ito, pang 5.
Alright. Ayan na mga bayo. Last lap na lang ito mga bay. After this last lap. Ayan na. Nanguna si Eric. Grabing ensayo nito. Ensayo pa more. Ayan na si Eric mga bay. Eric Lasigi. Pangalawa si Jan from Santo Tomas, Davao del Norte. Jan second place. Pangatlo si John Mar. Right. Right. Alright, sa kategorya dol. 15 below category. Ayan o. Ayan na ito yung kategorya ng 15 below. Shoutout dol. Shoutout sa akong mama, papa dira sa Bangkerohan. I love you. Ayan o, ingat lang dol, amping dol. Alright, abangan natin dito kung sino yung mauna sa unang lap. First lap 15 under mga bay. 5 laps na ito, 5 laps. Alright, last lap ito mga bay. Yan o, last lap. Abangan natin kung sino yung manguna dito sa last lap. Under 15, last lap. You know. Baltaono. Baltaono. Magtaliksik na eh. Baltaono. Yes. Finish na to. Pagbalik. Patayin number boy. Luto sila. Magkiri na. Agitatihin sila. Grupo. Last lap. Last lap. Ini tirahin kay last lap na. Yan, dito na yung ano mga bay. Magcha-champion. Win. Finish na. Yaw na ba isa katuyog dong?
Second. 35. Third. Out. Sige, napakaisa tayo, Pai. Taro. Oh. Kanaka-blow. Oh. Kaning taba, overlap na. Third place. 33. Yan lang. Napakaisa ka tayo, Pong. Number 26. 11 na, overlap to 26. 11, kanin Jerwin. 17. 44. 44, ay isa, ay kung sa muka. 45. 01. Sulod na lang. Oy, bilis na mo. Oy. 23, 27. Ha? Oh, 30. Dala kamay, sige kamay. Sige. Sige, tuyot pa. Sige. Right. Kaning kategoryahan mo ni ang mga gahi sugoon sa inahan. 20 to 29 years old, 7 laps. 7 laps. Ayan na itong idol. Oh. Erickson. Okay, gahi. Good luck. Ang mga idol natin, mga gahi. Right. Merbida dyan! Good luck. Yan sa likod. Mga idol, katulugon pa ni Ron. Good luck. Mustanes! Abangan. Ilagantas! Right, dol. Yan o. Siya to. Cycling team. Siya to yun. Pakya cycling team. Pakyas. Pakyas yun dire. Wa magpakyas dire. Pakyas pero sunod pa ni kategory. Good luck, dol. Alright now. Dari mga gahi. Ang mga gahi suguon. Gahi ulo. Yan. Abangan kumalas. Asa ang GoPro na to? Liit. Hindi naka ano. Nawala na. Ay nawala. Pambihira naman tuloy-tuloy. Yan o. Hindi pa nawala na. 7 laps. Abangan natin mga bayi kung sino yung mauna sa unang lap. Right. Madali yan lang ito kasi malalakas yun. Malalakas. Right. First lap ito mga bayi. First lap. 20 to 29 category. Abangan natin kung sino yung nauna. Ang nauna. Ayan. Right. Guys. Ayan ang muna mga bay. Second lap mga bay. Second lap. Yan o. Balta 5. Last 4 laps mga bay. Yan o. Si Kambal yun ang una. Followed by wala na si Francis. Balta 4. Ronaldul. Balta 4. Balta 4. Erickson.
April J. Yan. Walang ensayo. Right. Alta 4. Right. Alta 4. 3 laps yan mga bay, 3 laps. 3 Alta laps. 4. 3 laps. Remaining 4 laps. Kinsa tong naman nagdula, kuha na inyong paklas. Ikaw ba ito? Alta 4. Ayan na, dito na yung ano, yung pang-apat na laps ito, pang-apat. Yung tatlo, may tatlo. Pang-apat na laps. Nanguna si Kamkam. You know, look at that. Right. Alta 3. Right. Alta 3. Ya, kini. Ani. Kiruan out na. Kani wala pa. Erickson. Right face. Bunal J. Nakahulog yata na Nanguna. Na-overlapan. Villanueva, Alta 3. You know. Alta 3. Ayan, may malalakas na ulan. Woo! Hala! Hala, kusog kay ulan. Last 2 laps na lang mga bay. Last 2 laps na lakas ng ulan. Dito tayo sa ilalim. Tingnan natin kung sino yung nanguna mga bay. Ang ulan hindi umabot dito. Ayan o, dyan lang ang ulan mga bay. Dyan lang ang ulan. Ayan o, last 2 laps. Right. Dito sa ilalom. Magpailalom ta. Abangan natin dito kung sino yung manguna sa first lap. Last 2 laps.
Yun o. Okay, last one lap, last one. Last one lap, sino yung nanguna? Abangan! Abangan kung sino yung nauna mga bay. Wala ka. Patay na. Ayan. Si Kambal yung nanguna mga bay. Si Kambal yung nanguna mga bay. Si Kambal, pangalawa yung. Kaya pangalawa. Grabe ang lakas ng ulan. Ang ganda ng labanang ito. Woo! Look at that. Last lap na yung mga bay, last lap. Last lap na, grabe ang ingredient dyan, oh. Napakatinding habulan. Yan, wala nang ulan. Right, ito na yung sino kayo yung magcha-champion mga bay? Sino kayo magcha-champ? 20 to 29 category mga bay. 16 to 19 years old. 5 laps mga bay, 5 laps. Siguro mga 25 riders ito or 20. Pangalawa mga bay, pangalawa mga bay, pangalawa. Yung pangatlo. Dito. I think ito yung pangatlo mga bay. Ayan. Third place. Hoy! Tama kayo sa katulog! The champion. Congrats ball. Ang say sekreto ng ngayon champion. Kaon sa'yo tulog. Kaon. Congrats. Grabe. Yan ang certified champion. MJ Nervida. Ay, rockstar pala, rockstar. Yan yung isa sa mga kambal mga bay. You know? Yan araw mga bay. 23.
Erickson, Villaflor. Napulo ni. At saka si April J. Oh, yan sa dito. Right to. Dito, diretso dito sa babaw. Napulo na to. Grabing tinding labanan sa 20 to 29 years old. 7 laps lang, 11 laps. Oh, shout out, Dol.